friends, welcome back to my channel How I Learned Russian Language. Hope you all are doing well. This is our third video on verbs of motion in accusative case of Russian language. In previous two videos, we have learned verbs itti, paiti and khadit, which means the movement on foot in present tense. In this video, we are going to learn what is the past tense of itti and khadit and how to prepare sentences in past tense by using past tense of verb itti and khadit. For better understanding, please watch this video till end. So let us continue with Vijay. Thank you. Hello friends, привет, друзья. Добро пожаловать на мой канал, как я изучаю русский язык. Hello friends, welcome to my channel How I Learn Russian Language. The past tense of itti and khadit that we are going to see in this episode. Itti is going on foot in one direction and khadit is going to multiple direction or coming and two ways walking on foot. Itti and khadit is to walk in many directions or go and come back, and that is going on foot. Now the past tense of itti and khadit is itti. Past tense of itti is shol, on shol, ana shla, ani shli. Shol, shla and shli. Whereas past tense of khadit is khadil, on khadil, ana khadila, ani khadili. Khodil, khodila, khodili. This is the past tense of khodit, and this is past tense of itti, shol, shla and shli. So itti is going in one direction and khadit is going to multiple places and going and coming back. So we will see the examples of past tense of itti and khadit. I will read for you the examples. Shira ya khadil va kino. So yesterday I walked to theater, kino, theater. Когда я шел в кино, я видел друга. Now khadil is to indicate that yesterday I walked to that place. I went there and I came back. But when I went there, I meet my friend. Когда я шел в кино, я видел друга. Когда я шел в кино, я видел друга. Now khadit and itti, how the past tense is used? Я ходил в кино. Когда я шел в кино, я видел друга. When I went there, I saw my friend. Okay, когда я шел в кино, я видел друга. Сегодня утром я не ходил в парк, а в бассейн. Today morning, I did not went to park, but I went to the swimming pool. Плавательный бассейн, в бассейн. Сегодня утром я не ходил в парк, а в бассейн. Вчера вечером я ходил в аптеку. Вчера вечером я ходил в аптеку. Yesterday evening, I walked to the medical store, в аптеку. Когда я шел в аптеку, я купил лекарство. When I went there, I purchased some medicines. Когда я шел в аптеку, я купил лекарство. So this is the khadit is to indicate I went there and I came back. But when I was there, I went there, I purchased that. So shol and khadit, that shol and khadil, that is the difference which is clear in these sentences. Когда я шел вчера, я ходил в аптеку, в парк. В воскресенье я и друзья ходили в театр. В воскресенье я и друзья means мы, me and my friends. Я и друзья means мы ходили. В воскресенье я и друзья ходили в театр. Когда мы шли из театра, when we came out from the theater, когда вы шли из театра, мы выпили кофе. Мы выпили кофе. Когда мы шли из театра. This is театра is a genitive case. This preposition is used in genitive case. Когда мы шли из театра, when we came out, when we were out of the theater, мы выпили кофе. Мы выпили кофе. We had coffee. We had coffee. Мы выпили кофе. Выпить, to drink кофе. В воскресенье я и друзья ходили в театр. Когда мы шли из театра, мы выпили кофе. В понедельник он ходил в университет. Когда он шел в университет, он упал на улице. Okay, but when he went to the university, he fell on the street. Он упал на улице. Когда он шел в университет, when he went to the university, он упал на улице. Вчера вечером он ходил в деревню. Когда он шел в деревню, уже было темно. Вчера вечером он ходил в деревню. He walked to the village. Yesterday evening, he walked to the village. But when he went there, it was already dark. Когда он шел, when he went there, в деревню, уже было темно. Когда он шел в деревню, уже было темно. When he went to the village, there was already dark. It was dark. Позавчера Антон шел в поликлинику.
Pazau Shira Antun Sholvo Policlinicu. Когда он шел в поликлинику, он потерял сознание. Он потерял сознание. Means he lost his conscious. He fainted. Позавчера Антон ходил в поликлинику. Когда он шел в поликлинику, он потерял сознание. He fainted. When he went to the polyclinic, he fainted there because he is not well. Okay. Он болел. Позавчера Антон ходил в поликлинику. Когда он шел в поликлинику, он потерял сознание. Где вы были вчера? Где вы ходили? Где вы были вчера? Where were you yesterday? Где вы были вчера? Where were you yesterday? Вчера я ходил на стадион. Вчера я ходил на стадион. I walked to the stadium. Когда я шел на стадион, я купил билеты. Когда я шел на стадион, я купил билеты. When I went to the stadium, I purchased tickets. So these are the examples of past tense of itti and khadit. I will read it once again. I will read it for you. Вчера я ходил в кино. Когда я шел в кино, я видел друга. The difference between one way and both ways. How to indicate that? Я ходил и когда я шел. Okay, when I went and I walked. Yesterday I walked to that place. Когда сегодня утром я не ходил в парк, а в бассейн. Вчера вечером я ходил в аптеку. Когда я шел в аптеку, я купил лекарство. В воскресенье я и друзья ходили в театр. Когда мы шли из театра, мы выпили coffee. When we went out of that theater, we had a coffee. We drink coffee. В понедельник он ходил в университет. Когда он шел в университет, он упал на улице. Когда он шел в университет, он упал на улице. Вчера вечером он ходил в деревню. Он ходил в деревню. Когда он шел в деревню, когда он ходил в деревню. Окей, когда он шел в деревню, уже было темно. Позавчера Антон ходил в поликлинику. Когда он шел в поликлинику, Антон ходил в поликлинику. He went and he came back also. But when he went there, he was there. Когда он шел в поликлинику, он потерял сознание. Где вы были вчера? Вчера я ходил на стадион. Когда я шел на стадион, я купил билеты. I was not having tickets, but when I went there, I purchased tickets. That is what. Где вы были вчера? Вчера я был на стадион. Вчера я ходил на стадион. Когда я шел на стадион, я купил билеты. Okay, but when I went there, I purchased tickets. We will see some more examples of this. We will continue with the examples of past tense of itti and khadit. So these two remaining last examples are you. Утром я ходил в национальную портретную галерею. This is National Portrait Gallery. Национальная портретная галерея. This has changed in accusative case. Национальную портретную галерею. Утром я ходил в национальную портретную галерею. Когда я шел в галерею, я увидел эту картину. Когда я шел в галерею, я увидел эту картину. Я увидел эту Kartinu. Kartina is a painting. Etu Kartinu. Eta Kartina. This painting and Etu Kartinu. Ya uvidel Etu Kartinu. This is the accusative case. So ya uvidel Etu Kartinu and va natsialnuyu partretnuyu galereyu. So this is how the adjectives are also changing with the nouns. This is the example of that. Okay. Earlier also there are examples. Vchira ya khadil va Knizhny magazine. Now here the Knizhny magazine is a store. Knizhny is a bookstore or stationery stores. Вчера я ходил в книжный магазин. Когда я шел в магазин, я видел точилки для карандашей. Точилки для карандашей is the sharpener for pencil sharpener. Точилки для карандашей. Pencil sharpeners. Вчера я ходил в книжный магазин. Когда я шел в магазин, я видел точилки для карандашей. So this is about examples of itti and khadit, how to use khadit and how to say khadil and shol, the past tense of itti is shol and past tense of khadit is khadil. So when I went, that times we say ya shol. Okay, but when you are going and coming back, that's ya khadil. Shira ya khadil. Now this khadit is there, which is often used in past tense also it is used, and it is used in present tense also. You have to be very careful about using khadit and itti. This is all about our past tense of itti and khadit. Shol, khadil, shol, shla, shli, khadil, khadila, khadili. That's all about the verbs of motion in accusative case, the past tense of itti and khadit. Keep watching. Thank you very much for watching this video. Thank you. Thanks for watching this video.
Please like and subscribe to my channel How I Learn Russian Language. Thank you.